जय मां मणिकेश्वरी आपण समस्त को मोर नमस्कार। सर्वप्रथम आपण माने एई वीडियो को देखंतु। एई वीडियो रे गोटे जिनिस लक्ष्य करिथिबे सेटा होची लाल रंग। एई रंग साधारणतः होली खेल रे देखिबा को मिले, किंतु आपण माने जो वीडियो रे देखिले जो रंग सेटा कोनोसी रंग नुहे कि कोनोसी होली नुहे, सेटा होची रक्त। छेली, मेंढा, पारा, कुकुड़ार रक्त। मां मणिकेश्वरी छतर यात्रा रे दिया जाइथिबा बलिर रक्त। आपण माने एई तथ्य को देखंतु। अक्टोबर 23, 2012 रे टाइम्स ऑफ इंडिया रे पब्लिश करा जाइथिला जे 50,000 एनिमल को एई छतर यात्रा रे सैक्रिफाइस करा जाइथिला बा बलि दिया जाइथिला बोली। 30 सेप्टेम्बर 2017 रे पब्लिश हेइथिबा एई इंडिया एक्सप्रेस न्यूज को देखंतु। एठारे मध्ये सेम जिनिस दर्शा हेछि बलि प्रथा उपरे, सैक्रिफाइस उपरे। खाली एतिकी नुह, रीजनल न्यूज चैनल एवं न्यूज रे मध्य प्रति वर्ष एई विषय रे कवर करा। छतर यात्रा एई पर्व केउ जगह रे पालन करा जाय एवं केमिति पालन करा जाय, आसंतु जानिबा एई छतर यात्रा पालन करबा पछरे तार इतिहास कोन थिला, एमाने केमिति हजार हजार पशु को बलि दियंती, आसंतु जानिबा एई वीडियो रे। एई छतर यात्रा ओडिसा रो कलाहांडी जिला भवानीपाटना, थामुल रामपुर एवं जुगसाई पाटना रे पालन करा जाय। बेले मु एई छतर यात्रा विषय जानिबा पई चेष्टा कली, मते मिलिला अलगा अलगा ओपिनियंस एवं अलगा अलगा तथ्य मिलिला। आपण माने एई तथ्य को देखंतु। कलाहांडी जिला ओडिसा सहित 1 जनवरी 1948 रे जाइकी मिसिला एवं सेई समय रे कलाहांडी रो राजा थिले हरिचंद्र देव। एवं हरिचंद्र देवंकर मृत्यु परे तांकर स्त्री एवं तांकर जो छोट छुआ थिले तांकर नाम थिला रामचंद्र देव। एमाने ताको मामू घर को चली जाइथिले बोली कुआ जाय। एबे एई तथ्य को देखंतु। एई तथ्य अनुसार 7th राजा होउचंती रामचंद्र देव, जे कि 6th राजा हरिचंद्र देवंकर पुत्र। एवं एमाने 1201 रु 1223 एडी मध्य रे एमाने पुणी थरे कलाहांडी जिला को आसीथिले बोली कुआ जाय एवं तांको सहित मां मणिकेश्वरी देवी को मध्य तांको मामू घरु आनीथिले बोली कुआ जाय। आउ सेबे ठारू कलाहांडी जिला रो प्रतिष्ठित देवी होउछंती, प्रमुख देवी होउछंती मां मणिकेश्वरी देवी। से समय रे राजा माने महाष्टमी तिथि रे छतर यात्रा बा विजय दिवस सेलिब्रेशन करूथिले। आउ आज पर्यंत आमे ताको छतर यात्रा रूपे पालन करि आसुछु। प्रति वर्ष आश्विन्य दुर्गा पूजा उत्सव समय रे अष्टम तिथि पूर्णिमा अष्टम दिन रे रात्रि समय रे पूजा करा जाए एवं पूजा परे रॉयल प्लेस रे थिबा पछपटे जो पोखरी अछि सेटारे मांकर खंडा बा तलवार को धुआ जाए बोली मध्य कुआ जाए एवं पारंपरिक पूजा विधि अनुसार घुमुरा नाच गीत सहित मांकर पूजा करा जाए। आउ एई दिन को खंडा बसा बोली मध्य कुआ जाए। अष्टमी राति रे मां मणिकेश्वरींकर मुंड को अलगा करा जाए एवं नुआ मुंड को सेटारे लगा जाए एवं गहना रे ताकू सजा जाए। आउ एइति पाई बधे मां मणिकेश्वरी को छिन्न मस्तक बोली करी विश्वास करा जाए एवं तापरे जो पुरुणा मुंड को माणिकेश्वरी मंदिर रे निकट रे थिबा पुरुषोत्तम टांक रे इमर्ज करा जाए। आउ एई सबु जिनिस सबु सिक्रेटली पुजारी करि थांती, तेणु करी एहा केते सत्य किछि कहि हबो नाही। परे मूला अष्टमी रात्रि रे एमाने मंदिर ठारू 3 किलोमीटर रे अवस्थित जेनाखाल को जाई थांती। एई जेनाखाल कोन? एई जेनाखाल को नै कि लोक मानकर मध्य भिन्न भिन्न ओपिनियंस अछि, आसंतु जानिबा सेई सबु कोन। मथरे जेनाखाल हेउछि कंध मानकर देवता। जेना अर्थ देवता एवं खाल होउछि स्थानीय नाम अटे एवं
ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଲରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥାକୁ ଫତେ ନାରାୟଣ ଦେଓ 1831ରୁ 53 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ କହୁଛି ଜେନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଏବଂ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଡିଫେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଲରେ ଦଫନ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଜେନା ଖାଲରେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମହାନବମୀ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବାମ୍ବ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ବାଉଁଶ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଲା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ସିଲଭର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜନଜାତିର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜେନାଖାଲରୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି ଏବଂ ଏହି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁମୁରା, ତାସା, ମୟୂରୀ, ଲିସାନ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ଶହ ଶହ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପାରାର, ଛେଳିର, ମେଣ୍ଢାର ଏହିପରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହିଁ ଛତର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କରି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ସାରା ବଳି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ବଳି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି କେହି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା କରିଥାଏ ତ କିଏ ଆଉ କିଛି କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକମାନେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପାରା ଏମାନେ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇପରି ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର